আজকে 20 ডিসেম্বর 2011 আমরা এখানে ফ্রেঞ্চ পার্লামেন্টের একটা অফিসে একটা ছোট্ট সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে এসেছি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের মাঝে যে ব্যক্তি বসে আছেন ওনাকে পরিচয় করানো। উনি হচ্ছেন ফ্রেঞ্চ পার্লামেন্টের একজন প্রভাবশালী সদস্য এবং একটা বুর্গন্ডি এলাকার একটা শহর যার নাম হচ্ছে পারেলুমুনিয়াল, যার মেয়র আমাদের সেই মহান নেতা, ক্যারিসমেটিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার আদর্শে, যার ডাকে সাড়া দিয়ে একদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তারই স্মৃতিতে তার নাম দিয়ে একটা রাস্তা ওনার শহরে আমরা এদেশে আমাদের বাংলাদেশের একটা ছোট্ট ইতিহাস করার লক্ষ্যে আজকে এখানে বসছি। D'ailleurs, vous m'avez convaincu en me résumant quels ont été les efforts réalisés par le Bangladesh pour son indépendance et tout particulièrement Bongo Bondou, qui est le père charismatique du Bangladesh nouveau, grâce auquel ce pays a eu son indépendance, ce qui a été une démarche longue, difficile et souvent meurtrière. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous m'avez dit, c'est qu'il a également fondé son action sur la défense de la langue maternelle, qui est considérée aujourd'hui, et sans doute grâce à lui, par la communauté internationale et notamment par l'Organisation des Nations Unies, comme un des éléments majeurs du patrimoine de l'être humain. Et c'est si vrai d'ailleurs que la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été votée par l'ONU en 1989, a retenu, dans le cadre de cette convention internationale, que tout enfant a le droit de pouvoir bénéficier de sa langue maternelle. Et je crois qu'il a été, et votre pays, le Bangladesh, ont été à l'origine de ce que l'UNESCO aujourd'hui, qui est une grande agence de l'ONU, considère comme là aussi un des éléments patrimoine de la civilisation et un droit majeur pour les populations d'être disposées non seulement de leur liberté physique, mais surtout le droit de disposer, comme ils l'entendent, de leur langue maternelle. C'est la raison pour laquelle, moi, vous m'avez convaincu de voir dans quelle mesure, dans ma ville de Paray-le-Monial, on pourrait, au cours d'un événement qu'il conviendra d'organiser évidemment, donner à Bongo Bondou le nom d'une rue ou d'une avenue ou d'un square dans ma ville pour marquer cet événement. Et je crois que ce sera la première fois en France qu'il aura son nom dans l'espace public français. কিভাবে এই স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের ইতিহাস, কিভাবে আমরা এই 30 লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, কিভাবে হাজারো অশ্রু, এক নদী অশ্রু, এক নদী রক্তের বিনিময়ে 1971 সালে আমাদের স্বাধীনতা এসেছিল, সেই জিনিস বর্ণনার মাধ্যমে উনি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে আমাদের এই ইতিহাসের সঙ্গে একটা অংশগ্রহণের আবেগ ওনার মধ্যে এসছে। এবং এটাই এই দেশে প্রথম আমাদের উদ্যোগ। এরপর আমাদের আরও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং সেই অব্যাহত উদ্যোগের আরও ফলাফল আমরা পাব। তাই প্রথম এই ইউরোপের মাটিতে আমার যতটুকু ধারণা, যতটুকু জানা মতো, আমাদের সেই মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উনি এই দেশের জনগণের পক্ষ থেকে, ওনার এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে একটা রাস্তার নাম বা স্কোয়ারের নাম একটা চমৎকার পরিবেশের মধ্যে আমাদের মাঝে পরিবেশন করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।
সেটা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে কোনো এক সময় এই দেশে হবে এবং উনি আশা করেন যে সেই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা যিনি আজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাদেন উনিও আমাদের সেই অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সঙ্গে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন এবং ওনার বাবা আমার জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন Monsieur Jean-Marc Nem, maintenant je voulais vous poser une question. Est-ce que, après avoir entendu notre appel, après avoir entendu notre histoire, notre pays vous intéresse? Je veux dire, est-ce que vous avez envie d'un jour que nous vous invitons de visiter ce pays? Est-ce que vous avez envie et quand vous avez envie d'aller? S'il vous plaît. Alors ma réponse est positive, mais je ne sais pas actuellement, compte tenu de mon emploi du temps, quand je pourrai me rendre au Bangladesh, mais ça sera évidemment avec beaucoup de plaisir, à la fois pour rencontrer les autorités bangladaises, mais aussi rencontrer la population, là où les gens travaillent, là où les gens se forment, s'instruisent, etc. Exactement. Merci. উনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং ওনার সময় অনুযায়ী একসময় আমরা একসঙ্গে বাংলাদেশে যাওয়ার আশা রাখি ওনারও খুব ইচ্ছা যে বাংলাদেশে মানুষ কিভাবে থাকছে কিভাবে বাস করছে কিভাবে তাদের জীবনযাপন করছে বাংলাদেশের যারা অফিসিয়ালস আছেন তারা কিভাবে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং কিভাবে আমাদের দুই জনগণের ইতিহাস আরও পাশাপাশি আসতে পারে এই ব্যাপারে ওনার আগ্রহ অনেক এবং উনি নিশ্চয়ই আমাদের এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন এবং একসময় বাংলাদেশে যাওয়ার বাংলাদেশ ভ্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন Cette invitation nous touche au cœur parce que je vais le porter cette invitation auprès de notre Premier ministre et ça sera avec beaucoup de fierté parce que si vous avez su comprendre notre histoire, si vous avez su aimer notre culture, si vous avez su apprécier notre demande de cette nature, c'est aussi aujourd'hui, nous commençons une petite histoire à ce bureau, à ce moment, pour nos deux peuples, peuple français et peuple de Bangladesh. Comment pour les rapprocher, comment pour les ramener, comprendre, vivre et faire un échange ensemble entre nos deux peuples, c'est aussi notre point de vue, c'est aussi notre prochaine étape. Et notre association Bangladesh 1971 est créée pour ça, pour rapprocher deux peuples, rapprocher deux cultures. Alors, ce que je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez dans l'enveloppe et que vous allez me transmettre et que je peux amener auprès de notre Premier ministre, Cheikh Hasina Wade. Simplement, je propose à votre Premier ministre, Cheikh Hasina Wade, de pouvoir venir à Paray-le-Monial, septembre 2012, inaugurer elle-même cette avenue ou ce square au nom de Bongo Bondou et de participer au cours d'une journée dont il conviendra évidemment d'arrêter les modalités d'organisation, mais un des points forts sera l'inauguration de cette avenue et de ce square, et une occasion de rappeler ce que le Bangladesh, lors de sa libération et de la recherche de son indépendance et de sa liberté, ce que ce pays a fait pour que la langue maternelle devienne, pour la communauté internationale, notamment représentée par l'Organisation mondiale des Nations Unies, ce que la langue maternelle représente pour la liberté des peuples, pour la liberté des populations, car dans la liberté, il n'y a pas que la liberté de faire du commerce, il n'y a pas que la liberté de circuler, il y a d'abord la liberté d'être soi-même, qui passe d'abord par la langue maternelle, qui passe par les identités nationales, et qui sont des éléments tout à fait fondamentaux pour les peuples, que ce soit les peuples d'Asie, que ce soit les peuples du Proche et du Moyen-Orient, que ce soit les peuples d'Europe, que ce soit les peuples d'Amérique,
l'identité, les racines sont tout à fait indispensables, surtout à une époque où la mondialisation est de plus en plus forte, où il y a une forme d'uniformisation des valeurs, et les populations, quelles qu'elles soient aujourd'hui dans le monde, recherchent leurs racines, recherchent leur identité. Et la première identité, c'est la langue maternelle. Et c'est pour ça que ce que le Bangladesh a fait il y a maintenant 40 ans en fondant cette demande d'indépendance sur la langue maternelle est tout à fait non seulement important pour Bangladesh, mais ça a été également d'une très grande importance pour le monde entier d'ailleurs, puisque l'UNESCO le reconnaît elle-même. মেসি মুসুনে এতক্ষণ উনি বিস্তারিত বললেন কিভাবে আমাদের সেই ভাষা আন্দোলন একদিন আজকে বিশ্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে, বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। একদিন আমাদের সেই পাক ভারত উপমহাদেশে যে ইতিহাস তৈরি হয়েছিল, একটা সমষ্টির একটা কালেকটিভ একটা সংগ্রামের মাধ্যমে যে একদিন আমরা ভাষাকে রক্ষা করেছিলাম, তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ওনার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা। যে সেই শ্রদ্ধাবোধ থেকে আজকে আমরা একদিন এই ইউনেস্কো বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেই স্বীকৃতি এখন এটা বিশ্বে একটা রেফারেন্স হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং সেটা এই ব্যাপারে ওনার খুব আগ্রহ যে কোন দেশে কিভাবে কোন মানুষ সেগুলো তৈরি করেছিল, এবং আজকে ওনার এই ইতিহাসের একটা অংশ হিসাবে, একটা ইতিহাসের একটা স্মৃতি হিসাবে যদি উনি ওনার শহরে আমাদের সেই বঙ্গবন্ধুর নামে একটা রাস্তা করতে পারেন, আমাদের যে প্রপোজিশন করেছেন, সেটা ওনার জন্য হচ্ছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ এভাবেই নানা ধরনের ধর্মীয় চেতনার কোনো রকম উস্কানিমূলক পর্যায়ে নয়, মানুষকে মানুষের ভালোবাসার মাধ্যমে, নানা ধরনের করসপন্ডেন্সের মাধ্যমে, নানা ধরনের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যেন দুটো জনগণ, দুটো দেশের জনগণ ভীষণভাবে উপকৃত হতে পারে, সেটাই ওনার কাম্য। উনি আশা করেন যে একদিন আমাদের দুই দেশের জনগণের মধ্যে একটা ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক এখন যেটা আছে সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে, এবং উনি সেই উদ্যোগের একজন অংশীদার হতে চান, এবং এই জন্যে উনিও নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত এবং অপেক্ষা করছেন ভবিষ্যতের। আজকে এটা ছোট্ট একটা চিঠি, কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ওনার নিমন্ত্রণপত্র। এটা আমি ঢাকা নিয়ে চেষ্টা করব ওনাকে হস্তান্তর করার। এর মধ্যে আছে যেটা উনি বললেন যে সেপ্টেম্বর মাসে কোনো এক সময় এই দেশে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা মতো একটা সময় নিয়ে সবার মাঝে এসে ওনার বাবার জন্য আমাদের সেই দেশনেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি রক্ষার্থে যে রাস্তা আমরা উদ্বোধন করব, সেটাতে ওনাকে আসার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ।